वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलं सस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुवासिनी सुमुभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 15ই আগস্ট 15ই আগস্ট 15ই আগস্ট 15ই আগস্ট 15ই আগস্ট এবং নিবেদিতা সমবায় সমিতির সভাপতি সাহেব সম্মানীয় সূর্যকান্ত দাস মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমনাথ